Hello guys, dito po yung entry number 3 natin, Miss Aprilyn Dabalos for BSCS 2B. Ayan, so please like if nagustuhan nyo yung performance niya sa balak. Sige po. Basa ko lang, sir. Ikaw ka pala magbalag, sir. Okay na, sir? Kababayin-an atong kauswagan. Ang kababayin-an maoy hinungdan, sa atong kauswagan dili kini kalimtan. Mubalik kita sa karaang panahon, aron makita nato ang ilang kontribusyon. Atong hinumduman, si Eva gihimo para sa tanan. Siya nakahimo sa unang kalapasan, nga nahiapil si Adan. Kining hitabua angay nga pasalamatan, tungod kay naabri ang atong salabutan. Apan, kini dili angay nga kalimtan, kay ang Ginoo naguol sa katawhan. Apan, ang Ginoo maluluyon, babayi usab ang gihimong solusyon. Kasalang panulundon, si Maria ang solusyon. Ug karon sa atong panahon, ang mga babayi atong mahalon. Sila nagpadako sa mga batan-on nga mahimong malampuson. Presidente, negosyante, ahente, duna kay makit-an nga babayi. Ang atong nasod siguradong moabante kung dunay mga babayi nga trabahante. Thank you. Yan, entry number 3. Ito yung Miss Aprilyn Dabalos. Kina sir?